Hello friends, welcome back to our YouTube channel JS Education. इभ्रोटे में आलोचना करिबा +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर आपण मानकर मेजर हिस्ट्री बा हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 2 रो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2025 रे आसाउथवा किछि सिलेक्टेड 2 मार्क विशिष्ट एवं 3 मार्क विशिष्ट प्रश्न गुड़िकर उत्तर एवं आम आलोचना करवा तेणुकर भिडियो कौन जाए स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखु तड़े नक चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। तो प्रथम प्रश्न रही नूतन प्रस्तर जुगे मनुष्यर स्वसाहाय्यकारी दुईटी अर्थनैतिक पंथार नाम लेख। तो उत्तर होची नूतन प्रस्तर जुगे मनुष्यर स्वसाहाय्यकारी दुईटी अर्थनैतिक पंथार नाम है कृषि एवं विभिन्न कुटीर शिल्प। प्रश्न नंबर 2 रे अछि नूतन प्रस्तर जुगीय मानवर नियार दुईटी मुख्य व्यवहार लेख। तो उत्तर होची नूतन प्रस्तर जुगीय मानवर नियार मुख्य व्यवहार है निया साहाय्य खाद्य रांधि करी खाइबा एवं अंधार को दूरीभूत करवा। प्रश्न नंबर 3 रे अछि जेरिकोट ठारे आविष्कृत घर गुड़िक किपरि और केउथि निर्मित होइछि। उत्तर होछि जेरिकोटारे आविष्कृत घर गुड़िक आयताकार अटे। ए घर गुड़िक प्रस्तर निर्मित अटे। एही ग्रामर चारिपटे 9 फुट और 10 फुट ओसार विशिष्ट एक गड़ खाई रही अछि। प्रश्न नंबर 4 रे अछि चक्र उद्भावन मनुष्य जीवन रे कोन आनिथिला या की प्रकार कृति थिला। उत्तर होछि चक्र उद्भावन मनुष्य जीवन रे विवर्तन आनिथिला। यह मानव इतिहास रे एक महत्वपूर्ण एवं असाधारण कृति थिला। प्रश्न नंबर 5 रे अछि केबे पृथ्वीर उत्ताप वृद्धि पाइथिला या फल रे कोन हला। उत्तर होछि प्राय ख्रीष्टपूर्व 15000 परे पृथ्वीर उत्ताप वृद्धि पाइथिला। या फल रे जंगल परिसीमा रे मध्य वृद्धि घटिथिला। प्रश्न नंबर 6 रे अछि जाग्रजर केउ अंचल एवं मेक्सिकोर केउ अंचल आदि रे कृषि आरंभ होइथिला। उत्तर होछि जाग्रजर पार्वतीयांचल एवं मेक्सिकोर दक्षिणात्य स्थित उच्च अंचल कृषि आरंभ होइथिला। प्रश्न नंबर 7 रे अछि कृषि कार्य आरंभ केबे होइथिला एही समयर जलवायु किपरि थिला। उत्तर होछि कृषि कार्य आरंभ प्लेस्टोसीन युगर शेष पर्याय प्राय 12000 वर्ष पूर्व होइथिला। एही समय रे तापमात्रा ह्रास पाई अत्यंत ठंडा अनुभूत हेउथिला। प्रश्न नंबर 8 रे अछि संकर जातीय उद्भिद कोन या ऊपर किए कथिले। उत्तर होछि विभिन्न जातिर उद्भिदंकर संयोजन सृष्ट नूतन जातिर उद्भिद को संकर जातीय उद्भिद बा हाइब्रिड कुहा जाय। एही कथा कृषि विज्ञानी श्रीयुक्त वेंके कहिथिले। प्रश्न नंबर 9 रे अछि मौर्यान मतवाद का कुहा जाय या केबे प्रकाशित होइथिला। उत्तर होछि पृथ्वी रे चाषर आरंभ संबंधित प्राथमिक व्याख्या को मौर्यान मतवाद कुहा जाय। एहा 1908 ख्रीष्टाब्द रे प्रकाशित होइथिला। प्रश्न नंबर 10 रे अछि यूरोप सर्वप्रथमे केउठी ओ केबे लोके गहम और बाली चाष पई गरु गाई और घुसुरी आदि पशुपालन करुथिले। तो उत्तर होछि यूरोप रे सर्वप्रथमे ग्रीस रे एवं ख्रीष्टपूर्व 9000 बेलको लोके गहम और बाली चाष गरु गाई और घुसुरी आदि पशुपालन करुथिले। प्रश्न नंबर 11 रे अछि पश्चिम एशिया रे केबे और केउठी कुकुर पालन आरंभ होइथिला। उत्तर होछि प्राय 14 वर्ष पूर्व पश्चिम एशिया रे इराक रे कुकुर पालन आरंभ होइथिला। प्रश्न नंबर 12 रे अछि घोड़ा को प्रथमे केउ केउ काम रे लगा जाउथिला। उत्तर होछि घोड़ा को प्रथमे विभिन्न काम रे लगा जाउथिला। प्रथम होछि केतेकଙ୍କ मतरे घोड़ा मानकु गाड़ी टाणिबा एवं मांस पई व्यवहार करा जाउथिला। अन्य मत अनुसार घोड़ा पिठी रे आरोहण करी दूर स्थान को जिया पई घोड़ा व्यवहार करा जाउथिला। प्रश्न नंबर 13 रे अछि जंतु सर्वप्रथम मनुष्य केउ पशु को गृहपालित करिथिला या मनुष्यर की कार्य रे लागुथिला। या मध्ये इम्पोर्टेंट प्रश्नटे। तो उत्तर होछि सर्वप्रथम मनुष्य कुकुर को गृहपालित पशु करिथिला। या पशु को जगिबा खोजिबा एवं शिकार करिबा कार्य रे मनुष्य को सहाय्य करुथिला। प्रश्न नंबर 14 रे अछि पंच पशु का कुआ जे एही पशु माने नूतन प्रस्तर जुगरे प्रथमे केउठारे पालन करा जाउथिबार प्रमाण मिलुछि। उत्तर होछि कुकुर घुसुरी गाई छेली और मेंढा को पंच पशुर आख्या देछि। एही पशुपालन प्रस्तर जुगरे प्रथमे पश्चिम एशिया रे पालन करा जितबार प्रमाण मिलिछि। प्रश्न नंबर 15 रे अछि केबे किए ओडिसा र केउठारे नूतन प्रस्तर जुगर अवसान सेंस आविष्कार करिथिले। उत्तर होछि 1961 रु 65 ख्रीष्टाब्द रे श्रीयुक्त बी.के. थापर ओडिसा र कुचाई ठारे प्रत्नतात्विक खनन कराई नूतन प्रस्तर जुगर अवशेषांश आविष्कार करिसंती। प्रश्न नंबर 16 रे अछि नूतन प्रस्तर जुगरे जलवायु रे की परिवर्तन घटिथिला और केउ मानकु एकत्र रहया पई सुजग सृष्टि करिथिला। उत्तर होछि नूतन प्रस्तर जुगरे बरफ तरळिबा सहित जलवायु रे
ଉଷ୍ଣତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଣିଷ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା? ଏହା କେବେ ଘଟିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ କୁକୁରକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 24,000 ବେଳକୁ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ଅଛି ୟୁରୋପରେ ଜନବସତି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଶିକାରୀ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଲୋକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କି ଶିକାର କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁରୋପରେ ଜନବସତି ହ୍ରଦ, ଝରଣା ତଥା ବାଲ୍ଟିକ ସାଗର ଓ କାସ୍ପିଆନ ସାଗର କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଶିକାରୀ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଲୋକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଛ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ରହିଛି କେଉଁଠାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଚାରା ଓ ମଞ୍ଜିରୁ ମଣିଷ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେତେକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ନେହେଲ ଓରେନ୍ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 20,000 ବର୍ଷ ତଳର କେତେକ ଚାରା ଓ ମଞ୍ଜି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ମଣିଷ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେତେକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଏଥିରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକାରୀ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଭୂମିକାରୁ କୃଷିକାରୀ ଭୂମିକାରୁ ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକାରୀ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଭୂମିକାରୁ କୃଷିକାରୀ ଭୂମିକାକୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଏହି କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକାରୀ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଭୂମିକାରୁ କୃଷିକାରୀ ଭୂମିକାକୁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଣ୍ଟ ଫ୍ଲାନେରୀ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ଅଛି ମଣିଷର ଅର୍ଥନୀତି କେଉଁଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାକ୍ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଣିଷର ଅର୍ଥନୀତି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛଲତା ଓ ପଶୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରାକ୍ ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ପିଡିଏଫ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଯାଇ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇ ସେହି ସବୁ ପିଡିଏଫ୍ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତ ଏବେ କିଛି ଆମେ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟୁରୋପରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4,000 ବେଳକୁ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7,000ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4,000 ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଣିଷମାନେ ମୌଳିକ ରୂପରେ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ତୁଷାର ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ସ୍ପେନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ସିରିଆ, ମେସୋପୋଟାମିଆ ଆଦି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ବା ଯାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5,000 ବେଳକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଣିଷମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଯାପନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା କି ଏହି ସଭ୍ୟତା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ଅଛି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ମଣିଷର ଏକ ମୌଳିକ ପରିଣାମ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟର ମାଂସଭିତ୍ତିକ ଥିବାବେଳେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ଧାନ, ଗହମ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷତଃ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପର ଲୋକେ ଖାଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଥା ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଧାନ, ଆଫ୍ରିକାର ଜୁଆର, ବାଜରା ଓ ଆମେରିକାରେ ମକା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଅଛି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅର୍ଥନୀତି 2 ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପଶୁପାଳନ କରିବା। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟ ପଶୁମାଂସ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀ ଫଳମୂଳ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ଧାନ, ଗହମ ଆଦି ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ତଥା ମଣିଷ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷା ପଶୁ ଘରେ ରଖୁଥିଲା। ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଘୁଷୁରୀ ଆଦି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଗୋଦାମ ବିକାଶ କରୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ରହିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଅଛି ୟାଙ୍ଗସାଓ ବା ଚୀନ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚୀନ ସ୍ଥିତ ୟାଙ୍ଗସା ଓ ବସତି 7,100 ବର୍ଷରୁ 4,900 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ଲୋକ ଅଳସୁଆ ଥିଲେ ଏବଂ କିଛି କାମ ନ କରି ସର୍ବଦା ବସି ରହୁଥିଲେ। 100,000 ଅଥବା ଅଧିକ ବର୍ଗ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଜନବସତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। କେତେକ ଗ୍ରାମକୁ
गड़ खाई घेरी रही घर गुड़िक पाहाच परी ढालू स्थान निर्माण कर तथा कांथर बाहर पटरे कांथ लग प्रत्नतात्विक खनन मिलता अवशेष जना जाए सभ्यतार लोक घर तैयारी उन्नतिर सर्वोच्च शिखर उपनीत हो पारि। प्रश्न 5 अच्छी नूतन प्रस्तर जुगर कृषि कार्य। तो उत्तर होची नूतन प्रस्तर जुगरे वर्धित जनसंख्या को खाद्य शस्य जगैया प्रथमे वन जंगल सुखिला मंजी आनी जलाशय निकट रोपण कर मन हुए। समय क्रमे समतल अंचल कृषि कार्य आरंभ कर परवर्ती समय पशु मान कृषि कार्य विनियोग करा। प्रस्तर उपकरण द्वारा कृषि कार्य करा। खाद्य उत्पादन प्राचुर्य नूतन प्रस्तर काल मानव मानकर खाद्यपेय परिवर्तन आनी समय धान गहम बाली इत्यादि उत्पादन करा प्रमाण आभास मिले। कृषि कार्य होगा फल ए जुगरे मानव खाद्य शस्य तथा मांस इत्यादि खाद्य भाव ग्रहण कला। पनीपरिबा और खाद्य शस्य भक्षण में लुणर आवश्यकता आनीला मनीष जहाँफल लवणर व्यवहार आरंभ होता। प्रश्न नंबर 6 रही नूतन प्रस्तर जुगरे पशुपालन इंपोर्टाट प्रश्न अटे। तो उत्तर होची एही काल रे मनीष विशेषतः गाई कुकुर बलद घुषुरी इत्यादि प्राणी मान गृहपालित पशु रूपे पालन करथिले बोली अनुसंधान जना पड़े। यही जुगरे कुकुर माने शिकार करने कार्य साहाय्य करते। गृहपालित पशु माने कृषि कार्य साहाय्य करने सहित से मिलुवा दुग्ध दुग्धजात द्रव्य चमड़ा और सिंह तथा मांस वृत्ति दैनंदिन जीवन में सहायक होता। पशु मान खाद्य वस्त्र मिलुवार जना जाए। प्रश्न नंबर 7 अच्छी नूतन प्रस्तर जुगरे सामाजिक जीवन विकास किपर होता। उत्तर होची कृषिजात द्रव्यर उत्पादन एवं चिरस्थायी बासस्थान निर्माण द्वारा नूतन प्रस्तर जुगर मानव गोष्ठी सामाजिक बंधन में बांधि हुई रही। समय क्रमे से स्नेह प्रेम भातृत्व और परस्पर सहयोग सामाजिक सहयोगितार सूत्र सारी। गॉर्डन चाइल्ड मतरे कृषि कार्य मुख्यतः पुरुष मान काम थिला। माटी पात्र निर्माण वस्त्र बयन इत्यादि नारी मान द्वारा आरंभ होता। कृषि कार्य सत्वे पुरुष माने पशु तथा मत्स्य शिकार समय अतिबाहित करते। समयक्रमे एकत्र बसति स्थापन द्वारा समाज रे कलह सृष्टि होगा फल प्रत्येक गोष्ठी जड़े मुखिया शांति प्रतिष्ठा करने लगी रही भाव गोष्ठी समाज रे अभ्युदय होता। तो आउ कि 3 बार विशिष्ट प्रश्न रही है से गुड़िकर पीढ़ी पाक चाहते हम टेलीग्राम चैनल जॉइन जातु। टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई। तो वीडियो यदि भल लगा वीडियो गोटे लाइक देवे और सांगसाथी मान अधिक मात्रा शेयर करेंगे। तो देखा आउ एक नूतन वीडियो से पर्यंत जय जगन्नाथ।